Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun tawi iki iku ana fasal suci fi sholatin nafli ing dalem salat sunnah fi sholatin nafli ing dalem salat sunnah. Pasal yang menjelaskan tentang sholat sunnah. Wa huwa utawi an-naflu lughatan ing dalem cara lughati iku azyadatu tambahan. Nafl secara bahasa, secara etimologi itu adalah tambahan. Wa syar'an utawi nafl ing dalem cara syarae iku ma perkara ada kang ngliyani apa mah ngliyani al fardhu ing fardhu. Secara istilah nafil ialah sesuatu selain fardhu. Wa huwa utawi nafil iku kasunnati kaya dene sunnah. Wa huwa utawi nafil iku kasunnati kaya dene sunnah. Wal mandub bilan mandub wal mustahab bilan mustahab. Perkara kang den senengi, perkara kang den sunahake mandub. Wal muraghab lan perkara kang den demeni. Muraghab istilah. Wal hasan lan hasan iku perkara kang bagus. Bagus maknane. Utawi nafil wa ta nafil kasunnati kayak dene sunnah wal mandubi. Khabarnya bukan dika tapi di nanti. Wa ta nafil kasunnati kayak dene sunnah wal mandubi lan mandub wal mustahab bilan mustahab wal muraghab lan muraghab wal hasan lan hasan utawi nafil iku ma perbuatan yusabu kang den ganjar apa ala fi'lihi ing atase ngelakoni ma wala yu'aqabu lan ora den siksa apa ala tarkihi ing atase ninggal ma. Itu suatu perbuatan yang ketika dikerjakan mendapatkan pahala dan tidak berimbas terhadap adanya siksa ketika ditinggalkan. Afdalu ibadatil badani utawi luwih utamane pira-pira ibadahe awak ba'da syahadataini ing dalem sause syahadat loro iku as-sholatu sholat. Sebaik-baik ibadah badan setelah kedua buah syahadat itu adalah sholat. Jika seperti itu fa fardhuha mongko utahi fardune sholat iku afdalul furudi luwih utamane pira-pira fardu. Fardu yang sifatnya adalah ibadah-ibadah badan. Wa tatawuha utawi tatawu'e sholat sunnahnya sholat iku afdalut tatawu'i luwih utamane kesunahan dalam hal ibadah-ibadah badan. Wala yaritulan ora teko iskal apa al istighalu teka tungkul tersibukkan bil ilmi kelawan ilmu wa hifdzil qur'ani lan ngapalake Al-Qur'an. Jadi tidak sampai mengalahkan keutamaannya belajar, mengkaji, ta'allum dan menghafalkan Al-Qur'an. Tetap lebih utama belajar, lebih utama menghafalkan Al-Qur'an daripada sholat sunnah. Li'annahu ma karena sak temene al-ilma wa hifdzul qur'ani iku fardu kifayatin fardu kifayah. Jadi hukumnya fardu kifayah. Jika belum ada orang yang mengerjakannya, maka wajib atas semuanya. Wa afdhalus sholawati utawi luwih utamane pira-pira salat al-masnunati kang den sunahake iku sholatul aidaini sholat riyaya loro. Sholat sunnah itu ada dua pembagian. Yang pertama sholat sunnah yang di situ tidak ada kesunahan untuk jamaah. Yang kedua sholat sunnah
yang di situ ada perintah untuk melaksanakan secara jamaah. Lah tentunya sholat sunnah yang diperintahkan dalam keadaan berjamaah itu lebih utama daripada sholat sunnah yang tidak diperintahkan untuk berjamaah. Berarti yang dikehendaki afdhalus sholawati al masnunati adalah sholat-sholat yang jamaah, didahulukan. Iku sholatul aidaini sholat riyaya loro. Al akbari rupane Aidul Akbar yaiku Idul Adha. Fal asghari nuli Aidul Asghar yaiku Aidul Fitri. Kenapa kok keduanya paling utama? Lisabahihima krono nyerupanine aida ini nyerupani al fardhu ing salat fardu fil jamaati ing dalam jamaah karena keduanya disyariatkan dikerjakan secara berjamaah mirip seperti salat fardu, makanya lebih utama. Wa ta'yinil waqti lan tertentune waktu karena waktu sholat Idul Fitri dan Adha itu ada waktu khususnya, sudah ditentukan, sebagaimana sholat fardu itu juga waktunya ditentukan, yang mana waktu kedua sholat tersebut itu mulai dari terbitnya matahari hingga naik sekira satu penggala sampai lengsernya matahari, sampai tergelincirnya matahari, itu pas ketika masuk waktu sholat zuhur. Selain itu lagi alasan keutamaannya walil khilafilan krono onone perbedaan pendapat fi wujubihima ing dalem wajibi aidaini wajib anal kifayati ing atase kifayah. Karena permulaan sholat Aid yang dikerjakan Nabi itu adalah sholat Idul Fitri, yang mana sholat Idul Fitri itu mulai disyariatkan oleh Allah yaitu tahun kedua setelah hijrahnya Nabi, tahun 2 Hijriah. Semenjak disunahkan pada tahun 2 Hijriah tersebut, Nabi senantiasa mengerjakannya setiap tahun sampai beliau meninggal. Wa takbirul asghari utawi takbir Aidul Asghar utawi takbir Aidul Fitri iku afdhalu luwih utama apa takbirul asghar luwih utama min takbirul adha tinimbang saking takbire Aidul Adha. Iku takbir sing mursal. Dan nek takbir sing muqayyad, nek keduanya dibandingkan ya maka lebih utama Idul Adha daripada takbir muqayyadnya Idul Fitri, karena kemuliaannya Idul Adha. Dan juga takbir muqayyadnya Idul Adha itu mengiring-iringi sholat fardu yang lebih banyak jumlahnya daripada ketika Idul Fitri. Kenapa kalau lebih utama? Linnasi krono ononen nas alaihi ing atase takbirul asghar afdhalu min takbirul adha. Karena sudah ada dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 185 walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Tsummal kusufi, setelah kedua hari raya, setelah kedua sholat Idul Fitri dan Adha, kemudian urutan keutamaan setelahnya adalah tsummal kusufi nuli sholat gerhana lisamsi keduwene srengenge. Setelah itu tsummal kusufi nuli sholat gerhana nil qamari keduwene rembulan. Lil ittifaqi krana anane kesepakatan ala masyru'iyatihima ing atase disyariatake ne khusufun syamsi wa khusufunil qamari. Bi khilafil istisqa'i, kelawan bedani salat istisqa. Beda istisqa. Meskipun Nabi pernah mengerjakan, cuman
sholat istisqa masih berkhilafkan kesunahnya. Karena kenapa? Melihat beberapa kali ya ahyanan Nabi tidak mengerjakan salat istisqa. Watakdimu kusufi syamsi utawi dhisikake gerhana srengenge. Watakdimu kusufi syamsi utawi dhisikake gerhana srengenge iku litakot dumiha krana dadi dhisike syams dadi dhisike syams fil Qur'ani ing dalam Quran. Karena di Quran itu di ayat manapun itu lebih dulu disebutkan lafadz asyamsu daripada al-qamaru. Contohnya seperti dalam surah Al-Fussilat ayat 37, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Atau di surat Al-Qiyamah ayat 9, wa jumi'a syamsu wal qamaru. Atau di surat Ar-Rahman ayat 5 atau di surat Al-An'am ayat 96, asyamsu wal qamaru bihusban. Lebih dulu disebutkan syams, maka lebih utama syams. Wal akhbalan piro-piro hadis. Wal akhbalan piro-piro hadis. Karena hadis Nabi juga seperti itu. Ketika menyebutkan kedua benda tersebut, lebih dulu disebutkan matahari. Ada dalam hadis beliau yang mana inna syamsa wal qamara ya'tiyani min ayatillahi ta'ala. Karena itu hadisnya Nabi tadi mengatakan kalau matahari dan bulan itu adalah ayat atau petunjuk dari keberadaan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali annal intifalan krono, alasannya lagi kok lebih utama didahulukan. Wali annal intifalan krono saat temene ngalap manfaat biha kelawan syams iku aksarul luwe akeh minal intifa'i tinimbang saking ngalap manfaat bihi kelawan qamar. Karena pemanfaatan matahari lebih banyak daripada pemanfaatan bulan. Karena matahari adalah sumber kehidupan. Thummal istisqa'i secara ilmu alam. Thummal istisqa'i nuli salat istisqa. Sunnah. Li ta'aqqudi talabil jama'ati krana dadi kukuwe talabe jamaah fiha ing dalam istisqa. Wali umumi naf'iha lan krana sumrambahe kemanfaatane istisqa. Keutamaannya setelah kedua sholat gerhana, alasannya karena perintah untuk melaksanakan istisqa secara berjamaah itu menjadikan lebih kuat. Dia mendapatkan kedudukan setelah sholat gerhana matahari dan bulan. Dan juga manfaatnya itu dapat dirasakan oleh seluruh orang yang mengalami kekeringan. Tsummal witri nuli sholat witir. Alasannya witir kok utama setelah istisqa lil khilafi karena onone perbedaan pendapat fi wujubihi ing dalam wajib witir. Karena ada perbedaan pendapat di salat witir tersebut. Kalau kita mazhab Syafi'i meyakini dan juga memahami dari pendapat ulama kita, witir adalah sunnah. Cuman kalau mazhab Abu Hanifah itu mengatakan kalau witir itu wajib. Karena Nabi senantiasa di malam hari selalu mengerjakan salat witir. Nah, karena ada perbedaan pendapat wajib dan tidaknya ini, maka utama salat ini. Termasuk yang utama dikerjakan setelah istisqa. Bi khilafi sa'iril rawatibi kelan bedani skerine piro-piro salat rawatib. Salat yang ajib. Karena tidak ada yang mengatakan nek rawatib itu adalah wajib. Beda dengan witir. Nggak ada pendapat mazhab manapun, imam manapun dalam mazhab 4 mengatakan wajib. Makanya kalah utamanya dengan witir. Wa aqalluhu utawi luwih sithik-sithik witir iku rakaatun sak rakaat. Lakin nal iktisara tetapine ngringkes alaiha ing atase rakaatan. Alaiha ing atase rakaatin iku khilaful aula
khilaful aula nulayani kang luwih utama. Tidak kok makruh bukan ketika mengerjakan witir hanya 1 rakaat saja, cuman kena hukum khilaful aula, tidak kok makruh. Karena hadisnya ada, ketika seseorang memang maunya ingin mengerjakan 1 rakaat, ya Nabi tidak melarangnya. Ada hadisnya Abu Dawud itu, man ahabba ayyutira biwahidatin falyaf'al. Barang siapa yang suka untuk berwitir 1 rakaat, maka kerjakanlah. Jadi gak masalah. Meskipun Nabi tidak pernah mengerjakan 1 rakaat. Wa aktsaru tawilu akake witir iku 11 iku 11 apane rakaatan rakaate. Lil akhbari krana pira-pira hadis as-sahihati kang sahih bidzalika ing dalem mengkono-mengkono kaunu 11 rakaatan. Karena Nabi selalu mengerjakan witir itu paling banyak 11 rakaat. Seperti hadisnya Imam Bukhari Muslim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadhana wala ghairihi ala 11 muttafaqun alaih. Nabi tidak pernah menambahi bilangan witir lebih dari 11 rakaat. Wama utawi rakaat bainahuma kang tetep ing dalem antarane rakaatan wa 11 rakaatan iku awsatuhu tengah-tengah witir. Ini minimal 1 rakaat, maksimal itu adalah 11 rakaat. Kalau 3, 5, 7, 9 itu adalah tengah-tengah semuanya. Cuma nanti 3 itu kalah utama dengan 5, 5 kalah utama dengan 7, 7 kalah afdalnya dengan 9, 9 kalah afdal dengan 11. Wa innama yuf'alu ayam pastine den lakoni apa zalika mengkono witir dilakoni bil autari kelawan ganjil emang imma salasat ana kalane kelawan 3 rakaat wahya utawi salasan iku adnal kamali luwih andap-andape kesempurnaan au khamsan utawa kelawan 5 rakaat au sab'an utawa kelawan 7 rakaat au tis'an utawa 9 au sebanyak 9 rakaat. Wa kullun utawi saben-saben suwiji min salasin wa khamsin wa sab'in wa tis'in utawi saben-saben suwiji ku akmalul wa sempurna apa kullun mimma saking rakaat qablau kang tetep ing dalem sadurunge kullun. Wala tajuzun ora wenang apa aziyadatu nambahi ala 11 ing atase 11. Tidak boleh menambahi rakaat witir lebih dari 11. Biniyatil witri kelawan niat witir, dengan niat witir tidak boleh. La wa riwayatu annahu sallallahu alaihi wasallam utawi riwayat Kanjeng Nabi iku kana wonten sinten Nabi iku yutiru witir sinten Nabi bi khamsa asyrata kelawan 15. Utawi riwayat kuwi mang iku husiba den etung fiha ing dalem riwayat dietung apa sunnatul isya'i salat sunnah ba'diyah isya warok adani lan 2 rakaat khafifatani kang ringan karone kana kang ono sinten Kanjeng Nabi kang wonten sinten Nabi iku yaftatahu memulai utawa yaftatahu ngawiti sinten Kanjeng Nabi bihima kelawan rakaatani khafifatani beliau memulai sholatal laili ing sholat dalu karena Nabi itu kebiasaan beliau sebelum memulai sholat malam beliau terlebih dahulu mengerjakan 2 rakaat yang khafifah. Jadi ketika ada hadis yang mengatakan Nabi pernah berwitir 15 rakaat karena yang 4 itu adalah yang 2 adalah sholat ba'diyah isya, yang kedua adalah sholat
2 rakaat yang khafifatani, yang mana senantiasa dikerjakan oleh beliau sebelum beliau mengerjakan sholat malam. Wa min samala saking are mengkono-mengkono kana yaftatahu bihima sholatal laili. Saking are mengkono-mengkono kana yaftatahu bihima sholatal laili. Kana ta apa kana? Kana ta? Kana ono apa rakaatani, kana ono apa rakaatani, ono iku sunnatan sunnah. Salat sunnah iku sunnatan salat sunnah ghairu witri kang saliyane witir. Ketika arahnya seperti itu, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum memulai salat malam. Jadi 15 itu termasuk di kedua salat tersebut. Maka itu bukan dinamakan witir. Waktu waktune witir iku baina fi'li sholatin isya tetep ing dalem antarane nglakoni salat isya. Wa in jama'aha hale sanajan to jamak sapa wong ha ing isya, ha ing sholatal isya takdiman kelawan jamak takdim. Wa tulu'il fajri lan mleteke fajar. Lan munculnya fajar as-shadiqi kang temen. Jadi waktunya itu diantara setelah melaksanakan sholat isya sampai terbitnya fajar shadiq. Meskipun isya yang dikerjakan itu dijamak takdim. Itu tadil ijma'i krono kesepakatannya ulama. Summa in aradahu qablan naumi kana waktu al-mukhtaru ila thulusil lail. Summa in aradahu nuli lamun ngarepake sapa wong hu ing witir. Ngarepake ne qablan naumi ing dalem sadurunge turu. Ya kana mongko ana apa waktune witir al-mukhtaru kang den pilih iku ila thulusil laili tumeka maring sepertelune dalu, tumeka maring sepertigane malam. Ketika memang dia pengen mengerjakan sebelum tidur, maka waktu yang mukhtar itu adalah sampai sepertiga malam. Sementara waktu yang tersisa itu waktu jawas, bukan waktu mukhtar. Wa illan lamun ora in aradau qablan naumi. Misalkan dia biasa terbangun malam setelah tidur, ya maka fahuwa mongko utahe waktuhu iku akhirul laili, akhire dalu. Maka di sepertiga malam yang akhir waktunya, di akhir-akhirnya sepertiga malam itu yang lebih utama, waktu yang mukhtar, maksudnya waktu yang mukhtar. Wa ta'khiruhu tawi ngakhirake witir ba'da sholatil laili ing dalem sawuse salat dalu. Min nahwi ratibatin, salat dalu kuwi mang min nahwi ratibatin nyatane sepadane salat sunnah rawatib. Au tarawih utawa salat sunnah tarawih. Au tahajjudin utawa salat sunnah tahajud. Wa huwa utawi tahajud iku as-sholatu salat ba'dan naumi kang tetep ing dalem sakwise turu. Ini salat tahajud itu salat yang dikerjakan setelah tidur. Meskipun salatnya dikerjakan jam 1 malam, ketika dia belum tidur, maka bukan dinamakan salat tahajud. Ya sebatas salat lain saja. Meskipun dikerjakan jam 3 malam, kalau dia belum tidur sebelumnya, maka dikatakan sholat lail saja, tidak tahajud. Au sholati naflin utawa salat sunnah mutlakin kang mutlak qablan naumi kang tetep ing dalem sadurunge turu, atau salat sunnah mutlak sebelum tidur. Au faitatin utawa salat qadha, au faitatin utawa salat qadha, au faitatin utawa salat qadha. Aroda kang ngarepake sapa wong qadha aha ing ngodoi faitah. Aroda kang ngarepake sapa wong qadha aha ing ngodoi faitah diqadai lailan ing dalam wektu wengi. Emang akhir kang witir dari salat-salat tadi, salat faitah yang qadha yang dikerjakan di malam hari, atau salat sunnah mutlak malam hari, atau salat tarawih, salat rawatib dan seterusnya tadi, ketika diakhirkan dari salat tersebut iku afdhalul utama.
mintak dimihi tinimbang saking dhisikake witir dhisikake alaiha ing atase nahwi rawatib wat tarawih wat tahajjud wa sholatin nafli mutlaqin qabla naumi wa faitatin sawaun iku padha uga kana te arep yen to ana apa dalika mengkono witir ana iku ba'dan naumi tetep ing dalem sawise turu am qablahu utawa ing dalem sadurunge turu. Sama halnya entah dia mau mengerjakan witir sebelum tidur atau setelah tidur, yang lebih utama itu adalah dikerjakan setelah sholat yang tadi, setelah sholat tahajud, setelah sholat sunnah mutlak di malam hari. 5 karena onone hadis soha kang sahih apa ma min qaulihi sallallahu alaihi wasallam saking pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad. Rupane qaul ij'alu akhira sholatikum bil laili witron. Lafat ij'alu akhira sholatikum bil laili witron. Ij'alu dadekno sira kabeh. Ij'alu dadekno sira kabeh. Ij'alu dadekno sira kabeh. Fi'il amr. Dadekno sira kabeh akhira sholatikum ing akhire salat sira kabeh salat bil laili ing dalem wektu wengi sira dadekake witron ing salat witir au takhiru utawa akhirake witir diakhirake ila akhiril laili temuka maring akhire dalu fima ing dalem masalah fima ing dalam keadaan fima ing dalam masalah idza kana ing dalam nalikane ono min adatihi iku min adatihi nalikane ono apa min adatihi annahu yastaiqizu lahu akhirahu. Ingka iza kana ing dalem nalikane ana apa witir iku min adatihi saking kebiasaane man. Aja iza kana ing dalem nalikane ana apa witir min adatihi saking kebiasaane man ana iku annahu sak temene man iku yastaiqizu tangi sapa man lahu krana witir tangi akhirahu ing dalem akhire lail. Idza kana indal nalikane ana apa witir min adati saking kebiasaane man ana iku annahu sak temene man iku yastaiqizu tangi sapa man lahu krana witir tangine mang akhiro ing dalem akhire lail tangine mang binafsihi kelawan awak dhewe man au ghairi utawa saliyane man dibangunkan oleh temannya atau orang tuanya. Iku afdalul wa utama emang akhirkan witir sampai akhirnya malam ketika memang dia terbiasa mengerjakan witir setelah bangun tidur. Nah, setelah bangun tidur entah dia bangun akibat bangun sendiri apa dibangunkan orang lain, yang jelas itu lebih utama ketika memang seperti itu kebiasaannya daripada mendahulukannya. Min taqdimi tinimbang saking bisa ake witir awalahu ing dalam kawitane lail. Bagi seseorang yang sudah terbiasa bangun malam dan dia sholat witir, maka lebih utama dikerjakan di akhir malam, khusus untuk diri orang tersebut, orang seperti itu, daripada dikerjakan di awal malam. Kok bisa seperti itu? Kenapa? Li khabari muslimin krono hadis Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Bizalika kelawan mengkono bizalika kelawan mengkono afdaliyatit takhir. Bizalika kelawan mengkono afdaliyatit takhir. Jadi hadisnya seperti ini, man khafa alla yakuma akhiral laili falyutir awwalahu. Barang siapa yang khawatir tidak bangun di akhir malam, maka hendaknya bagi orang tersebut melaksanakan witir di awal malam. Wa man tama'a
ayyak wa man tama ayyakum akhirahu falyutir akhiral laili fa inna salatahu akhiral laili masyhudatun wa dzalika afdal. Dan barang siapa yang ingin sekali bangun di malam hari, ya bangun di malam hari, di akhir malam, maka hendaknya dia witir di akhir malam tersebut, karena sholat malam yang dia kerjakan itu nanti akan disaksikan oleh banyak malaikat. Lah ketika banyak yang menyaksikan, maka itu lebih utama. Wa alaihi lan ing atase hadat tafsil hadat tafdil lan ing atase kilah keutamaan. Wa alaihi ing atase hadat tafdil ikilah keutamaan yuhmalu den arahake atau yuhmalu den emperake apa itlaku ba'dil akhbari kemutlakane sebagiane pira-pira hadis diarahkan afdhaliyat takdimi ing keutamaane disiake witir wa ba'diha lan mutlakake sebagiane akhbar wa ba'diran mutlakake sebagiane akhbar dimutlakake afdhaliyat takhiri ing keutamaane nyerekake. Karena hadis seperti ini ada dua arahan. Ia melihat kondisi seseorang yang akan mengerjakan. Kalau dia memang nggak terbiasa bangun malam hari, ya lebih utama dikerjakan di awal malam. Kalau dia terbiasa bangun di malam hari, lebih utama dikerjakan di akhir malam. Itu arahan dari hadis yang ada. Jadi keutamaannya itu beda-beda di setiap orang. Wa ta'atalan bakal teko apa hadat tafsil ikilah tafsil fiman ing dalem wong lahu kang iku tetep keduwene man tahajudun utawi salat tahajud ya tahu kang biasaake sapa man bu ing tahajud. Nanti akan dibahas keutamaan witir bagi seseorang yang terbiasa melaksanakan salat tahajud. Tsummal witru nuli utawi salat witir iku info ilalamun to den lakoni apa witir dilakoni ba'dan naumi ing dalem sause turu ya ha salat mongko hasil bihi kelawan witir apa sunnatut tahajudi salat sunnah tahajud aidon halih padha witir. Ketika witir itu dikerjakan setelah tidur, maka ketika dia mengerjakan witir saja sudah dapat dua pahala salat tahajud yang pahala salat witir itu sendiri. Lawa ilah lamun ora info ila ba'dan naumi kana mongko ana apa salat kana mongko ana apa witir iku witron witir la tahajud dan ora kok salat tahajud. Ketika dikerjakan sebelum tidur, maka ya dinamakan witir saja, tidak dinamakan tahajud. Fabainahuma mongko iku tetep ing dalem antarane witir lan tahajud, lan iku tetep ing dalem antarane witir lan tahajud umumun utawi umum wa khususun lan khusus min wajhin saking arah suci. Umum khusus mutlak. Jadi kadang witir juga dinamakan tahajud, kadang witir tidak dinamakan tahajud. Dilihat dulu dikerjakan waktu apa, sebelum tidur apa setelah tidur. Nek dikerjakan setelah tidur, apapun sholatnya dinamakan tahajud. Sholat ba'diyah isya dikerjakan setelah tidur, maka ya sholat tahajud namanya. Waya juzulan wenang apa wasluhu nyambung witir. Maksudnya wenang neng gini iku ail witri tegese witir, ail witri tegese witir. Maksudnya wenang di sini itu boleh hukumnya menyambung witir. Itu maksudnya gini, memberi pemahaman bahwasanya yang lebih utama itu adalah di fasal. Ya, lebih utama di fasal 2 rakaat, 1 rakaat, 2 rakaat sampai ketika 11 ya, maka yang 10 2 salam, kemudian yang terakhir 1. Itu lebih utama seperti itu. Meskipun boleh lah, hukum boleh di sini memberi pemahaman makna kalau keutamaannya witir itu dikerjakan secara fasal. Lakin di tasyahudin tetapi nek kelawan tasyahud siji
fi rakaati ing dalem rakaat al akhirati kang akhir. Misalkan salat witir 11 rakaat, maka bisa disambung terus. Rakaat kedua bangun, nggak usah tasyahud awal, langsung langsung rakaat ketiga lanjut terus. Setelah sujud kedua langsung berdiri lagi terus sampai rakaat ke-10 berdiri, rakaat ke-11 baru tasyahud akhir. Seperti itu juga boleh. Wa utawi bitasyahudin iku afdalul wa utama. Bitasyahudin kelawan tasyahud siji fi rakaati ing dalam rakaat al akhirati kang akhir. Wa utawi bitasyahudin iku afdalul wa utama. Au bitasyahudaini utawa kelawan tasyahud loro fil akhirataini ing dalam rakaat loro akhir. Fil akhiratain ing dalam rakaat akhir loro. Fil akhiratain ing dalam rakaat loro. Torong rakaat akhir loro. Li thubuti kullin karena tetapi saben-saben swiji min huma sangking bitasyahudin wa bitasyahudaini fil akhirataini. Boleh ketika disambung terus menggunakan 2 kali tasyahud. Berarti 3 rakaat. Rakaat kedua tasyahud awal, rakaat ketiga itu tasyahud akhir. 5 rakaat, rakaat keempat tasyahud awal, rakaat kelima tasyahud akhir. Seperti itu fil akhirataini. La bi aksara ora kok kelawan luwih akeh min tasyahudaini tinimbang saking tasyahud loro. Tidak boleh tasyahudnya ada banyak. Misalkan ada 7 rakaat, rakaat kedua tasyahud awal, rakaat keempat tasyahud awal yang kedua, rakaat ke-6 tasyahud awal yang ketiga, rakaat ke-7 tasyahud akhir. Tidak boleh seperti itu. Nggak ada hadis yang mengatakan seperti itu. Kalau hadis yang menjelaskan dengan 1 tasyahud di akhir rakaatnya itu ada, dan dengan menggunakan 2 tasyahud di kedua rakaat akhir itu juga ada keterangan hadisnya. Kalau kayak tadi setiap 2 rakaat tasyahud meskipun nggak salam itu tidak ada. Wala bihiman ora kelawan tasyahuda ini. Wala bihiman ora kelawan tasyahuda ini fi ghairil akhirata ini ing dalam sakliyane rong rakaat loro akhir. Fi ghairil akhirata ini ing dalam sakliyane rong rakaat loro akhir. Dan tidak ada hadis yang mengatakan kayak tadi ketika 5 rakaat, ketika 5 rakaat nanti tasyahud pertama dikerjakan setelah rakaat kedua, rakaat ketiga bangkit, terus rakaat keempat juga terus, rakaat kelima baru tasyahud akhir. Tidak ada. Adanya kedua buah tasyahud yang dikerjakan di witir ketika diwasol itu di kedua rakaat akhirnya. Nah, 5 berarti 4 karo 5. 4 tasyahud awalnya, 5 tasyahud akhirnya. Nah, itu berarti tasyahud pertama dikerjakan rakaat ke-6, tasyahud akhir dikerjakan rakaat ke-7 dan seterusnya. Li'annau karena saat temene li'annau karena saat temene bihima fi ghairil akhirataini iku khilaful waridi nulayani hadis kang kewarid. Atau nulayani tindak lampai Kanjeng Nabi dari hadis yang ada. Iku khilaful waridi nulayani perkara kang kewarid, hadis kang kewarid dari Nabi. Wal faslu tawi misah memfasal witir 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Wal faslu tawi misah bisalami kelawan salam min kulli rakaatain saking saben-saben rong rakaat. In autaro lamun to witir sapa wong bisalasin kelawan 3 rakaat. Bisalasin kelawan 3 rakaat ika fa aktsara nulil akeh iku afdalul luwih utama. Ketika menghendaki 3 rakaat ke atas 3, 5, 7, 9, 11 kok setiap 2 rakaat itu salam, maka itu lebih utama. Iku afdalul utama minal wasli tinimbang saking nyambung bikis maihi kelawan bagian lorone wasel ai bitasyahudin wa bitasyahudaini fil akhirataini. Jadi memfasal, memisah-misah sholat witir 2 rakaat lebih utama daripada menyambung sholat witir dengan kedua bagian wasal tersebut, entah dengan wasal 1 tasyahud atau wasal 2 tasyahud. Li'annau krana sak temene fasal iku aktsaru luwih akeh. Apane akhbarun pira-pira hadis.
wa amalan lan pira-pira wa amalan amale wa amalan lan agawe atau nglakoni ini. Karena Nabi kebanyakan dari hadis-hadis yang diterima riwayatnya itu sering sekali Nabi mengerjakan secara fasal, tidak wasal. Wa idza autara ing dalem nalikane witir sapa wong lan ing dalem nalikane witir sapa wong witir di salasin kalawan 3 rakaat fasunnatu mongko utawi sunnah iku annahu sak temene wong iku yaqra maca sapa wong ta musolli maca ba'dal fatihati ing dalem sawise al-fatihah fir rakaatil ula ing dalam rakaat al-ula kang awal maca suratal a'la ing surah a'la wa fi tsaniyati lan ing dalam rakaat kang nomor 2 maca suratal kafiruna ing surah al-kafirun wa fi tsalisati lan ing dalam rakaat kang nomor 3 maca al-muawwizati ing surat qul huwallahu ahad wal muawwizataini fil muawwizati ing surah qul huwallahu ahad al-ikhlas wal muawwizataini yakni negesi ingsun musannaf muawwizati itu apa? Qul huwallahu ahad ing surah qul huwallahu ahad al-ikhlas wal muawwizataini lan surah qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas an-nas karo al falaq wal muawwizataini lan surat muawwizah loro qul a'udzu birabbil falaq karo qul a'udzu birabbin nas. Membaca al-a'la terus membaca al-kafirun rakaat kedua dan muawwizat di rakaat ketiga tadi dikerjakan karena lil ittibai krana ndelek tindak lampahe Kanjeng Nabi. Krana derek tindak lampahe Kanjeng Nabi. Sumaya telu nuli ngiring-ngiringi al-witra ing salat witir fil fadilati ing dalam keutamaane. Ngiring-ngiringi apa rakaatal fajri rong rakaat lorone salat fajar. Apa rakaatal fajri rong rakaat lorone salat fajar. 2 rakaat qobliyah subuh setelah salat witir urutan keutamaannya. 5 krono onone hadis soha kang sahih apa ma min syiddati musabiratihi saking bangete netepi ajeke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menetepi membiasakan alaihi ma ing atase rakaatal fajri aksara kelawan luwe akeh min ghairi hima saking saliyane rakaatal fajri lebih utama ya daripada sholat-sholat rawatib yang lainnya. Karena Nabi paling sering mengerjakan sholat rawatib ya sholat ini 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wa min qaulilan saking pengendikane Kanjeng Nabi. Innahuma khairun minad dunya wa ma fiha. Rupane kaul innahuma khairun minad dunya wa ma fiha. Innahuma sa'tamani rakaatal fajri. Innahuma sa'tamani rakaatal fajri iku khairun luwih bagus minad dunya tinimbang saking donya wa ma lan perkara-perkara fiha kang tetep ing dalem donya lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Summal afdalu nuli utawi kang luwih utama ba'dahuma ing dalem sause rakaatal fajri iku baqiyatur rawatibi skerine pira-pira salat sunnah rawatib al muakkadati kang den kokohake. Faya mongko utawi rawatib al muakkadati iku martabatin urutan utawa posisi utawa kedudukan wahidatin kang siji sama satu tingkatan. Ba'diyah maghrib, ba'diyah isya itu 1 tingkatan urutannya. Keutamaannya di bawahnya 2 rakaat sebelum subuh. Sama qobliyah zuhur
Ba'diyah zuhur juga sama, satu tingkatan dengan ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Wahya utawi ar-rawatib al-muakkadati iku asyru rakaatin 10 pira-pira rakaat, yang mana ada 10 rakaat. Rakaatani rupane rong rakaat qabla dhuhri ing dalem sadurunge zuhur, awil jumu'ati utawa sadurunge salat Jumat. Wa rakaatani rong rakaat ba'dahuma ing dalem sause zuhur wal Jumat. Wa rakaatan lan rakaat ba'dahuma ing dalem sause zuhur wal Jumat. Wa rakaatan lan rong rakaat ba'dal maghribi ing dalem sause maghrib, ba'diyah maghrib. Wa kadang kaya mengkono-mengkono rakaatani ba'dal maghrib ba'dal isya'i ing dalem sause salat isya. Jadi ba'diyah isya 2 rakaat. Ahlul ittibai utamanya tadi dikerjakan salat-salat tersebut mengiring-iringi salat fardu lil ittibai krono arahe nderek tindak lampahe Kanjeng Nabi. Illa fil jum'ati kejaba ing dalem salat Jumat. Kecuali salat Jumat. Fakiasan mongko kelawan madhaake, fakiasan mongko kelawan madhaake utawa krono madhaake ala zuhri ing atase salat zuhur, karena waktunya sama, waktu mengerjakan itu sama. Sumar rawatibu nuli salat sunnah rawatib al muakkadatu kang den kukuhake wa ghairuha lan sakliyane muakkadah mimma nyatane rawatib yakti kang bakal teka apa ma iku ingkanat lamun ono Sumar rawatibu al muakkadatu iku ingkanat lamun ono apa rawatib iku qabliyatan salat sunnah qabliyah ya dakhala mongko manjing apa waktune qabliyah manjing bitukhuli waktil fardi kelawan manjingnya waktu salat fardu. Bitukhuli waktil fardi kelawan manjingnya waktu salat fardu. Jadi masuknya waktu salat rawatib yang kategori qabliyah itu dimulai saat masuknya waktu salat fardu. Begitu masuk waktu maghrib, maka salat qabliyah maghrib sudah bisa dikerjakan. Begitu masuk waktu zuhur, salat sunnah qabliyah zuhur juga masih langsung bisa dikerjakan. Wa yajuzu lan wenang apa ta'khiruha ngakhirake qabliyah diakhirake anhu sangking waktil fardi anhu sangking fardi. Jadi meskipun namanya qabliyah itu bisa dikerjakan setelah sunnah fardu, setelah salat fardu. Misalkan qabliyah zuhur itu bisa dikerjakan setelah salat zuhur. Setelah zuhur kemudian setelahnya bisa mengerjakan salat sunnah qabliyah zuhur. Kan namanya qabliyah sebelum, kok ini kok dikerjakan setelah zuhur? Karena ini termasuk salat yang memiliki waktu, muqayyad bil waqti, sing muaqqatah, dikaiti dengan adanya waktu. Waktunya mulai kapan? Mulai dari masuknya waktu zuhur sampai keluarnya waktu zuhur, wina qabliyah zuhur. Nah berarti selama zuhur masih ada, maka dia bisa dikerjakan di situ. Selama waktu zuhur masih tersisa, maka boleh mengerjakan sunnah qabliyah zuhur meskipun setelah zuhur. Pun wa ingkang lamun ono apa rawatib al muakkadah wa ghairuha langsung rawatib ya apa-apa, rawatib tok. Wa ingkang lamun ono apa rawatib iku ba'diyatan bangsa ing dalem sawuse to iku ba'diyatan ba'diyah ya lam yadkhul mongko ora manjing apa waktune ba'diyah ora manjing illa bi fi'l fardhi kejaba kelawan nglakoni salat fardu. Sebaliknya ketika berbeda dengan yang tadi, kalau salat sunnah ba'diyah mulai bisa dikerjakan setelah mengerjakan salat fardu terlebih dahulu. Tidak bisa salat sunnah ba'diyah zuhur dikerjakan sebelum salat fardunya zuhur, tidak bisa. Waya jarilan
lumaku apa dzalika mengkono-mengkono perincian atau mengkono-mengkono tafsil al-mazkur berlaku ba'da khurujil wakti ing dalem sause metune waktu aidon halih maneh anal aujahi miturut ing atase kaul kang luwih nyocoki wajah. Jika seperti itu fala ya juzu mengko ora wenang apa taqdimul ba'diyati dhisikake salat sunnah ba'diyah didhisikake alal fardi atas al fardu al muqdi kang den qodoi meskipun diqodoi fardunya, maka sholat sunnahnya itu tidak boleh dikerjakan di awal sebelum fardu. Thumma yatlu nuli ngiring-ngiringi hadhir rawatiba ing ikilah pira-pira salat ajeg, salat sunnah ajeg. Al asyra kang 10 fil fadli ing dalam keutamaane ngiring-ngiringi apa at-tarawih salat sunnah tarawih. Salat sunnah tarawih. Wa in fu'ilat hale senajan to den lakoni apa tarawih jamaatan hale jamaah. Bahkan tarawih jamaah rawatib kan gak disyaratkan secara berjamaah. Kenapa kalau lebih utama rawatib yang tidak jamaah daripada tarawih yang jamaah? Alasannya limuwadzabatihi krono nglanggengine Kanjeng Nabi, krono ngajekine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa mengerjakan alar rawatibi ing atase salat sunnah rawatib dunaha ora kok saliyane tarawih, dunaha ing dalem saandape tarawih, dunaha ing dalem saandape tarawih. Wahia utawi tarawih li ghairi ahlil madinati maring sakliyane penduduk Madinah ala musyarrifiha ing atase kemulyaane Madinah iku afdhalus sholati luweh utamane salat wassalamilan salam. Piye iki? Li ghairi al-madinati maring sakliyane penduduk Madinah ala musyarrifiha ing atase Nabi kang mulyaake Madinah afdhalu sholati wassalami alaihi tawi keutamaane sholawat wassalami iku alaihi ing atase musyarrafiha. Wa ya utawi tarawih li ghairi ahlil madinati maring sakliyane penduduk Madinah ala musyarrifiha ing atase wong kang mulyaake Madinah afdhalus sholati wassalami alaihi utawi luweh utamane sholawat wassalami lan salam ai alaihi iku tetep ing atase musyarrafiha. Utawi tarawih iku isruna rakaatan iku isna 20 apa rakaatan rakaate 20 rakaat fi kulli lailatin ing dalem saben-saben dalu min Ramadhana saking wulan Ramadan. 20 rakaat dikerjakan setiap malamnya bulan Ramadan tadi biniyati qiyami Ramadhana kelawan niat salat biniyati qiyami Ramadhana kelawan niat qiyamu Ramadan. Biniyati qiyami Ramadhana kelawan niat qiyami Ramadan. Karena sebelum diubah namanya oleh sahabat Umar dinamakan qiyamu Ramadan. Nabi mengerjakan 8 di masjid sama dengan sahabat. Setelah itu Nabi khawatir kalau dianggap wajib, maka Nabi menyudahi terus kemudian beliau melanjutkan di rumah beliau. Dinamakan qiyamu Ramadan sebelum sebelum eranya sahabat Umar. Au sunnah, makanya gak opo sholli sunnata qiyami Ramadan rakaat lillahi ta'ala sampai 20 rakaat enggak masalah. Au sunnati tarawih utawa niat ing sunnah tarawih. Au sholati tarawih utawa niat ing salat tarawih. Wal idhofatu tawi idhofah
fihima ing dalem sunnatit tarawih au sholatit tarawih iku lil bayani krana jelasake lima krana none hadis sahha kang sahih apa anna yung saat temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku salat sinten Kanjeng Nabi at-tarawih ing salat tarawih layali ing dalem pira-pira wengi arbaan kelawan papat fasallauha maksudnya 4 kali salaman berarti 8 rakaat fasallauha nuli salat sinten Kanjeng fasallauha nuli salat sinten sahabat ha ing tarawih ma'ahu sertane Kanjeng Nabi thumma ta'akhara nuli candle sinten Kanjeng Nabi wa shollah lan salat sinten Kanjeng Nabi ha ing tarawih fi baitihi ing daleme Kanjeng Nabi beliau salat baqiyas syahri ing dalem sekarine pira-pira wulan ing dalam sekarine wulan baqiyas syahri ing dalam sekarine wulan bukan jamak fi baqiyas syahri ing dalam sekarine wulan waqala lan ngendika sinten Kanjeng Nabi khasyitu ngene jadi semula hadisnya mengatakan kalau Nabi sholat tarawih sebanyak 4 malam ya sebanyak 4 malam terus setelah itu Nabi mengerjakan tarawih di rumah beliau sendiri setelah 4 malam tersebut. Terus Nabi berkata seperti ini, khasyitu an tufrodo alaikum fata'jizu anha. Khasyitu khawatir sapa ingsun utawa wedi sapa ingsun Kanjeng Nabi an tufrodo yen to den fardhoake yen to den wajibake apa tarawih diwajibake alaikum ing atase sira kabeh sahabat sira kabeh iki. Fata'jizu mongko padha apes sapa sira kabeh sahabat mengko padha kepayan sira kabeh utawa apes sira kabeh anha saking tarawih kemundak kowe kesel mundaan karena saya khawatir saya Nabi wa ta'inu kauniha utawi ketentuane anane tarawih Aisrina engrong iku Aisrina kauniha iku isna 20 utawi ketentuane tarawih nek 20 rakaat iku ja'at ka apa ta'yin fi hadisin ing dalam hadis dhaifan kang dhaif. Meskipun hadisnya dhaif yang mengatakan tarawih itu adalah 20 rakaat, cuman ngene, lakin ajma'a, tetapi ini sepakat alaihi ing atase ta'yinu kauniha isrina. Cuman ada kesepakatan. Sepakat sapa as-sahabatu sahabat ridwanullahi alaihim ajma'ina ridwanullahi utawi ridone Gusti Allah iku alaihim muga tetep ing atase sahabat ajma'ina halis kabehane mudah-mudahan ridhonya Allah relanya Allah atau mudah-mudahan Allah jauhkan bentuk ridwanullahi muga-muga utawi ngedohake murkane Allah alaihim ing atase sahabat ajma'in. Cuman sahabat sepakat kalau tarawih itu sebanyak 20 rakaat meskipun hadisnya dhaif. Wa riwayatu salasin utawi riwayat telu wa isril 20 iku mursalatun riwayat sing mursal, hadis yang mursal, hadis yang tidak sampai kepada Kanjeng Nabi. Kalau ada mengatakan ada hadis yang mengatakan 23 rakaat itu hadis yang mursal. Au khosiba utawa den hitung ma'aha sertane salasin wa isrina dihitung apa witru witir. Nek enek sing mengatakan 23 berarti sing 3 itu adalah witir. Fa innahu mongko sak temene sahabat iku kanu wonten sinten sahabat iku yutiruna padha witir sahabat bisalasin kelawan telu. La amma ahlul Madinati ana penutai penduduk Madinah falahum mongko iku tetep keduwene ahlul Madinah fi'luha utawi nglakoni tarawih sitan kelawan 6 wa salasin lan 20 lan 30. Nek penduduk Madinah mengerjakan tarawih sebanyak 36 kali. Wa ingkana
lamun ono apa iktisaruhum oleh ngringkese ahlul Madinah, lamun ono apa iktisaruhum oleh ngringkese ahlul Madinah ngringkes alal isrina ing atase 20 iku afdhalan luwih utama. Wala yajuzun ora wenang li ghairihim maring sakliyane ahlul Madinah apa dzalika mengkono fi'luha sitan wa salasina. Hanya penduduk Madinah saja yang boleh mengerjakan 36 rakaat. Karena setiap 2 rakaat kalau orang Madinah itu mesti tawaf 1 kali. Maka ahlul Madinah biar bisa menggantikan tawaf setiap 2 rakaat, maka mereka menambahi 2 rakaat setelah 2 rakaat sebelumnya. Berarti jumlahnya tidak 36. Kan setiap 2 rakaat kan salam. Berarti ada 10 kali salaman. Nah, setiap 2 itu menambahi 1 sebagai ganti daripada tawafnya. Makanya ada 36. Wajiban wajib fiha ing dalem tarawih apa antakuna yen ta ono apa tarawih iku masna loro fahina idzin mongko ing dalem semasa nalika yajibu fiha antakuna masna 2 rakaat dikerjakannya meskipun 20 rakaat tapi dikerjakan secara 2 rakaat sampai 10 kali salaman. Yusallimu uluk salam sapa wong. Jika seperti itu maka yusallimu uluk salam sapa wong to musolli min kulli raka'ataini saking saben-saben 2 rakaat. La falau sholla mongko lamun to salat sapa musolli arba'an kelawan 4 rakaat. Bitaslimatin kelawan salaman siji. Dengan 1 salam saja ya lam tasihha mongko ora sah apa tarawih. Gak sah tarawih. Kenapa kok gak sah? Li sabahiha krono nyerupani tarawih nyerupani bil fardi kelawan salat fardu serupa fi tolabil jamaah ing dalem nubre jamaah fi tolabil jamaah ing dalem nubre jamaah karena sama atau mirip dengan salat fardu yang di sana diperintahkan secara berjamaah. Fala tughayyaru amma warada fala tughayyaru mongko ora kena den owahi apa tarawih amma sangking perkara atau keterangan utawa hadis atau riwayat waroda kang wis kewarit apa ma bi khilafi sunnati dzuhri kelan bedane salat sunnah zuhur wa ghairi lan saliyane zuhur minar rawatibi sangking kawan nyatane salat rawatib fa innahu maka sak temene kelakuan iku ya juzu wenang apa jamul arba'i ngumpulake 4 rakaat al-qabliyati kang bangsa sadurunge awil ba'diyati utawa bangsa sakwise dikumpulake 4 rakaat bitaslimatin kelawan salam siji. Meskipun tarawih tidak bisa 4 rakaat dengan 1 salam, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam nggak bisa karena nggak kewarit seperti itu, belum ada riwayatnya. Bukan belum ada, malah nggak ada. Selain alasannya menyerupai surat fardu dalam hal wajib jamaahnya. Diperintahkan untuk jamaah. Tapi kalau sholat qobliyah dan ba'diyah, sholat rawatib itu boleh dikerjakan 4 kali rakaat dengan 1 kali salaman. Waktu netarawih iku baina fi'li sholatin nisa'i tetep ing dalem antarane ngelakoni sholat nisa wa tulu'il fajr lan martae fajar. As-shadiq kalau witri kayaknya sholat witir. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb